Sakay sa iPhone. Reaction video. Ay! Mailing ko na. You know I'm rich. Rich ka man. Hindi ka Yes, ano. ako yan, bitch. Ah! Mataginting ng 300k. Sakon yan. Duh. It's not yours. Uy! Try mo isulog. I'm the person who bought it. My ass reaction. Anong Try mo kasi- isulog. Ano mo, sukaki o yan? Pwede manining. Good shit manining. Naghanap akong kulay green. Siyempre, good shit yan. 300 plus. Sabi ko sa'yo mga ate, kulay green. Anong size? Oh! Anong size? Yes. Medium grade yan. Yes, tama. Kintarais mo. Kintais mo. Wait, Brad, magtawid ka At ako magtuwa. pang roll down ni ano ba? Oh, God, Joy! Gadyo, 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 gadyo,